la mina toro wansi zango mi boko seminar me commission électorale shamanga boko iseve yo karja ko ni dia jarambe pasisi ngarizionao wangu wari votika dombili abantu wari votika dondaro na boko sitiri ngiyo timasha eski ngiyo surutana bwa makandida yo tinongo ilosio na bwa sawakati za date ya investiture yekilizine tsunanga yo de question bilan wajibu zabaru la matrice dilewa et manarilo har matrice dilewa c'est parce que si lirumawe shama katsurumia kidamana katsurumia kisaji amjele harme decision ngani mlamali yo permetto wangu ikao washindwa wengine wa postule midembrune critique ndani nje critique dans le sens que kanarimenye critique dans le sens que kana mlamali ni force mlamali ajaji justifier ike base solide wangu adunge parce que mimi 2017 bona shindwa na tujua na postule zintabisha alors que skane volonté na rumishihe yi jamla malarengi décider kawi kasaji ka favorable ne chama mais il manque justification hayele zavana endongo ya jiri hamba revirement jurisprudentiel wafanye sheria wazijuao yo kireke situation je change ye juge arenge décider kawi ndo ala contre na dizozare ngwani sinwavira yondo mlamali afanya ye situation change parce que Mahamirou Adjina 2017 waka wanu c'est près sur 30%. Ismaila Jaka postule avotwani wandu janar maaji avumitundu wenje matundu 300 yehondusa yo situation c'est la même chose nous wa jaleo chi a changé c'est que leo kabati wango postule tsile wala abo jom permettre makati yokiri mbali pinda nomru yavuke yiharamishi na kuri pinda ali haramishi wa nusu hafu c'est permettre kazinda zeme mbali yavuke halafu ija Ramilo kana mlama la démissionné parce que ngabo wangu watohanzo wangu la loi postule pour des raisons politiques yokana ngwanzawe masharge wa abjadi ashinda wa wala wa domaine de siège wa postule halafu itabisha wangu irisa ukana wake domana wa ikao ibidi abakishe wangu wa dumla shawiri ikanga problem harmeshama ya doja bane je tambihani ukana wangasi nikazi kitansi yaba hapo watu nikazi kitansi wangu watu vote wangu wasingama eski yangu jo postuleni eski wesingu jo javanu aje ya postuleni imanamba wasingama nya ela mezamba ya watu bwa wangu ngamjona wale wangu pana uchini eski ya wesingu jo postuleni namkeradi gasina juriste harma considisa jarongwa mimi sidakori namlama zidisuzae pia shana mkeradi shazinu pia ngazi johendi de commission électorale wama kilusha en fait ekasamba uma incompétent jo kwa hausi bahari mwe dossier ya heze vote warumia incompétence e ya mandu ya incompétence mandu warumia de fasafa sikauri tokana yode point muhimu harmaze vote za escos ya tufanywa eski abo kwaja incompétence de comme de faire l'objet d'azifanya kwaja zifanya na wakane pouvoir parce que la commission électorale indépendante wakane pouvoir wajojua mbakane kabja dikuja ndio salini ya candidature hu eliminewa wajojua wa négocier wajojua wafanya yo manque ya compétence de côté zopia ya question ya bili des votes wapibni yo kana wa eliminongo wajojua postile wardi wareje dingoni wareje dingoni parce que wende washangaziwa yode tabiseke ngabwandu walo derrière wajue shangazo wangu donc au côté de vote ngamzio ya parce que zirongizo zinji wale mewa yepo ya bili na kwanza ni souligner bana de yahe ye sharia ineli shibari lao ngamzamo sharia ngashiralo kwa sumi ya lazimu juzi waka urevizi wa stade l'Assemblée générale irwarira sikabo tidemanda mrongo samilo kuno jorongo parce que korongowa kwa de déposer la marcharia ndukwa no vote na vogara nzori vote est-ce que objectif alo a vote objectif alo lekeze sharia yondo nozi sa objectif tishurti usadaruesha tambokane hakatina me commission objectif wa sharia shikeshema bahiri wono defo zilozi ndarma sharia ikamparo na jimu yarenge domena zao sumesha raisho parce qu'il y a une possibilité yokana fanya shara za kweli isijezo zingamanya hatena rika yabo riwali la rizila turongowe karjani kwa mrongozi na bori demand
amtujumikana example Angleterre mwanzo vote wa ruhar mwenye hotel kaino singwa tingore madeba he hakoro wala tu wakati wala tu pesa wala tu pia shangwa zao akoro njema basi silijanze deba ikikontinue ni sharia shema norizilo kabajorumisha demokrasi esharashi ko voti wa yarumwa bangamene mdatwa dereka no voti esharashi ko voti wa bilani kabajafanya verification yoni adere na twa dere henga mdaka wajisumbuni amisikwangu akabo wonji kwatu jo sharia shilendini kwatu jo chesho kanu wa voti wa voti koyashisoma emana ye peri washitiblie bomasi ntabila ndo kwenda maze voti ye kuyasa kanza ni silinye de he conseil sage wangu wa zamba rizamba ngarutukano zamba e conseil de sage mlamali hakarongo mbokana hari mimi ni beleze justificatif nende na ne soke conseil que c'est légal misem na bidin balene karja soma droit changa sino afanyo droit ngar documenté ngar fiabilité en matière civile oui et il y a plus de yoga de preuves mais en matière administrative rahansi wangu kana nyinda nyimjona mashozi se o wangu wanumba le jirwa vote ye commission hansi onwanto dobi do rezo preuve wa joaro net donc mlamali c'est vraiment kadin somo sharia shemba bio hafanyato urambio kanero problème jusqu'à maintenant conseil de sage il illégitime il illégal jusqu'à maintenant le conseil de sage nasinga jozamba karno jozamba ngebidi wangu wa respecter les sharia ngabo mnanongo na kwa nsulinye bana rayo nejazia wangu wa me conseil de sage ondo ajolekezesha mawashimenyi halafu ezongwa fanya washimenyi yao narkera dirsido man rabo leo silabwa harmale tuna labo yanzo kana c'est parce que c'est maulida alors que AESCO c'est une cadre de rassemblement bahinga bo membre conseil de sage mlama lingu jambo kana hari yemana ndatso autorisation izona abo ngina kera dirsido man rabo yodi amant et yabili yemo a politique tikande ke clair ba et fasira ka AESCO c'est une association apolitique sido kana hari bale permission chez ma sojo fanya politique ndo mimi ndiwaza nende ya taifa fasira ya bati ndio mlama na kera za tija gacha hamla zinongozo bandu tena yomba bio na kera di soit a démissionné. Oui, a démissionné. Ça, je vais pour pas démissionner parce que si Richard, pour qu'on arrive à me le faire, à voir un sabil, il y a un tas. Na weisha mabanga shule shake bilitu parce que tabati au moins waka juriste akona decision wangu shida na baini ndio kuna decision ma Madoyen. Madoyen. Juriste de manestatu ya Pesokana ya video wakae juriste wale kusala. Wewe kujarongo aba waransi. Enzo. Mfano Narko fatihari dera vote